Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattah ya Alim, iftah babana bil Qur'anil azim. Nasrum minallahi wa fathun qarib. وبشر المؤمنين اللهم نور بكتابك بصري وأطلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ارزقني فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين كلام قادلا تنزه عن قول وفعل ونيات به أشتفي منك لداء ونور دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي فيا ربي متعني بسر حروفه ونور به قلبي وسمعي ومقلتي وسهل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل صحابتي تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Baiklah, sebelum kita lanjutkan pada ayat ke-42 dari surat Al-Qasas, maka mari kita sambung dengan guru-guru Al-Quran, guru-guru kami khususnya Al-Mukarram Al-Maghfurlah Kiai Imam Burhan Abah saya, Al-Mukarram Al-Maghfurlah Kiai Muhtar Syafaat, pengasuh pesantren Darussalam di Blekagung, Al-Mukarram Al-Maghfurlah Kiai Ahmad Siddiq Jember, Al-Mukarram Al-Maghfurlah Kiai Basori Alwi Singosari Malang, dan juga Al-Maghfurlah Al-Habib As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki di Rusaifah Makatul Mukarramah.
Hari ini hari Jumat, tepatnya tanggal 15 Ramadan 16 tahun yang lalu beliau Abu Ya Said Muhammad Al-Maliki wafat di Makkah dan dimakamkan di dekat Siti Khadijah, di komplek satu lingkungan dengan Mbah Maimun. Mudah-mudahan Allah paling derajat yang tinggi di sisinya, dan kita semua mendapatkan barokah dari ilmu beliau, dari asrar beliau, dari kemuliaan beliau. Juga kita tujukan untuk semua ahlul Quran, ahlullah, para pencinta perindu Al-Quran. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musal kitaba min ba'di ma ahlaknal qurunal ula basaira linnasi wa hudaw wa rahmatan la'allahum yatadhakkarun. Wa ma kunta bijanibil gharbi idh qadayna ila Musal amra wa ma kunta minasy syahidin. Walakinna ansha'na qurunan fatatawal 'alaihimul umur. Wa ma kunta thawiyan fi ahli Madyan tatlu 'alaihim ayatina walakinna kunna mursilin. Wa ma kunta bijanibit turi idh nadaina walakin rahmatan min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yatadhakkarun. Walaula an tusibahum musibatun bima qaddamat aydihim fayaqulu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatika wa nakuna minal mu'minin. Falamma ja'ahumul haqqu min indina qalu laula utiya mislama utiya rusul. Astagfirullah. Falamma ja'ahumul haqqu min indina qalu laula utiya mislama utiya Musa awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl qalu sihran tadhahara wa qalu inna bikullin kafirun. Qul fa'tu bi kitabin min indillahi wa ahda minhum attabi'hu in kuntum shadiqin. Fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah innallaha la yahdil qaumal zalimin. Walaqad wassalna lahumul qawla la'allahum yatadhakkarun. Alladzina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun. Wa idza yutla 'alaihim qalu amanna bihi innahul haqqu mir rabbina inna kunna min qablihi muslimin. Bacaan mad jaiz munfasil seperti ini. Qalu amanna mir rabbina inna. Ini yang paling bagus dibaca sama dengan mad wajib muttasil. Jadi dibaca sampai 5 harokat atau 2,5 alif. Namun demikian ada pula yang membacanya hanya dibaca seperti mad tobi, dengan alasan yang namanya mad jaiz itu ada interval antara 2 harokat sampai dengan 5 harokat.
ya, seperti yang dilakukan oleh rata-rata imam di Masjidil Haram di Makkah. Ya, Syekh Dr. Abdurrahman Sudes, ya, Syekh Surem itu bacanya dibaca matomi. Tapi imam di Masjid Nabawi hampir semuanya membaca dengan mat wajib. Imam utamanya Imam Hudzaifi, ya, artinya dibaca seperti mat wajib mutasil. Nah, begitu. Ulaika yu'tauna ajrahum bima sabaru. Astaghfirullahaladzim. Ulaika yu'tauna ajrahum marrataini bima sabaru wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa idza samillahu wa aradu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la nabtaghil jahilin. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa qalu inna damil huda ma kanu takhuddah min ardina aw lam namakil lahum haraman amina yujba ilaihi thamaratu kulli syai'in rizqan min ladunna walakinna aktsarahum la ya'lamun. Wa kama ahlakna min qaryatin batirat ma'isyataha fatilka masakinuhum lam tuskam min ba'dihim illa qalila wa kunna nahnul warithin. Wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atha fi ummiha rasula yatlu alaihim ayatina wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha wa ma indallahi khairu wa abqa afala ta'qilun. Afama wa'adnahu 'adan hasanan fa walaqihi kama mata'nahu mata'al hayatid dunya thumma huwa yawmal qiyamati minal muhdarin wa yawma yunadihim wa yaqulu ayna syuraka'i alladhina kuntum tazumun. Qala alladhina haqqa 'alaihimul qawlu rabbana haula'i alladhina aghwaynahum kama aghwayna tabarra'na ilaika ma kanu iyyana ya'budun. Wa qilatu syurakaakum fatahum falam yastajibu lahum marawul adhab law annahum kanu yahtadun. Wa yawma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin fa'amiyat alaihimul anba'u yawma idzin fahum la yatasaalun. Fa amma man taba wa amana wa amila shalihan fa asa an yakuna minal muflihin. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyara subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum ma yu'linun. Wa huwallahu la ilaha illahu lahul hamdu fil ula wal akhirah wa lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan la yaumil qiyamati man ilahun ghairullah ya'tikum bi diya afala tasma'un. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumun nara sarmadan la yaumil qiyamati man ilahun ghairullah ya'tikum bi lailin taskununa fihi afala tubsirun. Wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Wa yawma yunadihim fa yaqulu ayna syuraka'i alladhina kuntum tazumun. Wa nazana min kulli ummatin shahidan wa qulna hatu burhanakum fa'alimu anna al-haqqa lillahi wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Inna qaruna kana min qawmi Musa fabawa alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwati idh qala lahu qawmuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Qala innama utituhu ala ilmin indi wa lam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa ashaddu minhu quwwah
Man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktharu jam'a wa la yus'alu an dhunubihimul mujrimun fakhraja ala qaumihi fi zinatihi qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya qarun innahu ladhu hazzin 'azim wa qala alladhina utul ilma wa lakum thawabullahi khairul liman amana wa amila shalihan wa la yulaqaha illa as-sabirun fakhasafna bihi wa bidarihi al-ardu wa ma kana lahu min fadin yansurunahu min dunillahi wa ma kana minal muntasirin fasbah alladhina tamannaw makanahu bil amsi yaquluna wa kana Allah yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir laula amanna Allah alaina la khasafa bina wa kannahu la yuflihul kafirun tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna ulwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Man jaa bil hasanati falahu harum minha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujzal ladzina amilu sayyi'ati illa ma kanu ya'malun innal ladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad qur rabbi a'lam man jaa bil huda wa man huwa fi dhalalim mubin. Ini kadang-kadang dipakai tafaul kalau akan pergi jauh, kan haji atau mana. Innal ladzi farada 'alaikal qur'ana laradukal ma'ad, ya, ini baca agar selamat pulang kembali, ya, wallahu alam. Wa ma kunta tarju ayyulqa ilakal kitabu illa rahmatan min rabbik fala takunanna zahiran lil kafirin wala yasuddunaka an ayatillahi ba'da unzilat ilaik wad'u ila rabbik wala takunanna minal musyrikin wala tad'u mallahi ilahan akhar la ilaha illahu kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim ahziban nasu idraku wa yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim wa la ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin amma hasibal ladhina amaluna sayyi'ati asbiquna sa'a ma yahkumun man kana yarju liqa Allah fa inna jalallahi la'at wa huwa samiul alim wa man jahada fa inna ma yajahidu li nafsihi inna Allaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Walladzina amanu wa amilus solihati lanukaffiranna anhum sayyi'atihim wa lanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Walladzina amanu wa amilus solihati lanudkhilannahum fis sholihin wa minan nasi may yaqulu amanna billahi fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah wala in jaa nasrun min rabbika laqulunna inna kunna ma'akum awalaysa Allahu bi'alama bima fi suduril alamin wala amanna Allahu alladhina amanu wala amanna al-munafiqin wa qala alladhina kafaru lil ladzina amanu tabi'u sabilana wa nahmil khatayakum wal nahmil khatayakum ma hum bihamilina min khatayahum min syai' innahum lakadzibun wa la yahmilunna athqalahum athqalan ma athqalihim wa lisaluna yawmal qiyamati amma kanu yaftarun. Wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa 50 aman fa'akhadhahum tufan wa hum zalimun. Panjana wa ashabas safinati wa jalnaha ayatan lil alamin. Wa Ibrahim idh qala qaumihi ibudullaha wa taqu dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Innama ta'buduna min dunillahi wa thana wa tahlukuna ifka innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan fabtaghu indallahi rizqan wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un. Wa in tukadzibu faqad kadzdzaba ummamun min qablikum wa ma 'alar rasuli illal balaghul mubin. Awalam yarau kaifa yabda'ullahu al-khalqa thumma yu'iduhu inna dzalika 'ala Allahi yasir qul siru fil ardi fanzuru kaifa badal khalqa thumma Allahu yunshi'u nashatal akhirah inna Allaha 'ala kulli syai'in qadir yu'adzibu man yasha' wa yarhamu man yasha' wa ilaihi tuqlabun wa ma antum bimu'jizina fil ardi wala fis sama' wa ma lakum min dunillahi min wali wala nasir. Walladzina kafaru bi ayatillahi wal ghaihi ulaika yasum min rahmati wa ulaika lahum adzabun alim. Fama kana jawaba qaumihi illa qalu qtuluhu aw harquhu fanjahu Allah minan nar inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Wa qala innama takhudum min dunillahi wa athana ma batada bainakum bil hayatid dunya thumma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum ba'dha
yakfur ba'dukum bi ba'di wa yal'anu ba'dukum ba'dha wa ma'wakum an-nar wa ma lakum min nasirin fa amana lahu Lut wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim wa habna lahu ishaqa wa yaquba wa ja'alna fi dhurriyyatihi an-nubuwwata wal kitaba wa atainahu ajrahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin wa Lutan idh qala liqaumihi innakum la ta'tuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin a innakum la ta'tuna ar-rijala وتعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم من فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون ولما جاءنا أخاهم شعيبا وقال يا قوم اعبدوا الله ورجل يعمل الآخرة ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعاد وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم وصدهم من السبيل وكانوا مستبصرين وقارون فرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين وكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاسبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا بالأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. Jadi tidak segala contoh yang dibuat oleh Allah itu gampang atau mudah dicerna, mudah dipahami, diambil iktibar. Ya, ada beberapa contoh yang memang tingkat tinggi ya. Batil keadaan itulah alam selalu contoh-contoh atau perumpamaan-perumpamaan nadribuha yang kami membuatnya linnas untuk manusia. Wa ma yaqiluha dan tidak bisa mengakalnya, gak gaduk untuk memikirkannya illal alimun kecuali orang yang alim, ya, orang yang memang ngerti gitu ya, orang yang tahu. Khalaqallahu samawati wal arda bil haqq inna fi dzalika laayatan lil mu'minin utul ma uhiya ilaka minal kitabi wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacakan apa yang diwahyukan kepadamu ya Rasul minal kitab dari kitab yakni Quran ini wa aqimis shalah dan dirikanlah salat. Inna sholata sungguhnya salat itu tanha mencegah anil fahsyai dari perbuatan keji wal mungkari dan mungkar. Wala dzikrullahi dan sungguh zikir mengingat menyebut asma Allah akbaru paling besar. Wallahu dan Allah ya'lamu dia mengetahui ma apa tasnaun yang kamu perbuat. Ya. Kadang orang bertanya, ya, itu ada orang katanya Islam bahkan ikut raweh, ikut salat, tapi kok jahat, buat kriminal. Gimana itu jawabannya? Kalau saya ditanya, ya untung dia sholat, dia dia berbuat kriminal. Kalau dia nggak sholat tambah nemen kriminalnya itu. Untung dia sholat, maka kriminalnya, ya. Tapi ada yang sampai membunuh orang, ya. Kalau dia tidak sholat, mungkin bukan hanya orang yang dibunuh, ya, sampai anjingnya, kucingnya ikut dibunuh, mungkin gitu. Nah. Terus ada lagi, ini nggak sholat tapi kok bagus, gampang menyantuni ke tetangganya, ke orang fakir miskin. Nggak sholat bagaimana? Sayang dia nggak sholat. Seandainya sholat dia tentu lebih bagus.
Jadi nggak pernah tertuduh ya. Sholat itu mesti benar, mesti bagus, mesti menguntungkan. Nah, memang kalau diharapkan betul-betul punya makna untuk zikir pada Allah, punya makna untuk tanda nirfasa ini, sholatnya kata guru saya, ya maghfirullah, Ki Ahmad Siddiq, sholatnya 4 in 1. Ya, dalam satu paket sholat itu ada 4 hal yang diperhatikan. Ya, sholatlah mulai dari gerakannya, ucapannya, fikirannya, dan hatinya. 4 in 1. Ya, jadi ketika sholat kita total, ya dari gerakannya betul, ya dari bacaan betul, fikirannya betul, direnungkan, tadabburul ma'ani dari apa yang kita lakukan atau kita ucapkan itu. Bahkan hatinya hadir, ya, ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Ya, mudah-mudahan kita diparingi anugerah rizki untuk seperti itu. Wala tujadilu ahlal kitabillah billati hiya ahsanu illal ladzina zalamu minhum wa qulu amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahidun wa nahnu lahu muslimun wa kadzalika anzalna ilaikal kitab فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين ولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا بالأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا wa innallaha lamal musinin. Dan orang-orang yang jahadu, mereka berjuang, ya, fina di dalam kami, di dalam agama kami, dalam menegakkan kalimatullahil ulya, lanahdiyannahum, sungguh benar-benar kami akan paring hidayah, petunjuk pada mereka, subulana, jalan kami. Banyak jalan akan diparingkan oleh Allah. Wa innallaha, dan sungguhnya Allah, lamal musinin, sungguh bersama orang-orang yang berbuat baik. Jadi sekali lagi, hidup ini ada perjuangan, ya. Kita tekankan sekali lagi, hidup yang berarti itu adalah innamal hayah aqidatun wa jihad. Punya prinsip, ya,
akidah, ya, mentauhidkan Allah, memandang selain Allah ini makhluk semata gitu ya. Dan jihad, ada perjuangan. Dan jihad yang paling penting adalah jihadun nafsi. Seseorang mesti tetap berusaha mujahadah, berusaha untuk berjuang, berjihad untuk bagaimana mengendalikan dirinya. Nah ini apa penting, ada struggle for life, ya. Jadi hidup ini untuk berjuang. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibuna fi bid'i sinin lillahil amru min qablu wa min ba'd wa yawma yafrahul mu'minuna bi nasrillah yansuru man yasha wa huwal azizur rahim. Wa'adallah la yukhlifullahu wa'adahu walakinna aktsaran nasi la ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum minal akhirati hum ghafilun aw lam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma wa inna katsiran minan nasi bi liqa'i rabbihim lakafirun. Aw lam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatu alladziina min qablihim kanu ashadda minhum quwwatan wa atharul arda wa maruha aktsara mimma maruha wa ja'atuhum rusulun bil bayyinat fama kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun thumma kana aqibatu alladziina sa'u su'an an kadzabu bi ayatillahi wa kanu biha yastahzi'un. Allahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu thumma ilayhi turja'un wa yawma taqumu as-saatu yublisul mujrimun wa lam yakul lahum min syurakaa'ihim syafa'aa wa kanu bi syurakaa'ihim kafirin wa yawma taqumu as-saatu yawma yatafarraqun wa ammal ladzina aamanu wa 'amilus shalihati wa hum fi rawdati yuhbarun wa ammal ladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina wa liqa'il akhirati fa ulaika fil 'adzabi muhdarun fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun wa lahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyya wa hina tudhhirun yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa yuhyil arda ba'da mawtiha wa kadzalika tukhrajun. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin tsumma idza antum basharun tantashirun wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ini ayat yang paling laku pada acara-acara walimah betul urus, ya, urus atau arus sama pakai sin, ya. Atau sering ditulis arus pakai SY, bukan SY, urus biasa, ya, tidak SY, ya. Itu artinya walimah atau selamatan untuk pernikahan untuk mantan anyar, ya. Dan biasanya ayat yang dibacakan selalu ayat ini, ya. Ya, boleh, banyak sebenarnya pilihan ayat yang lain yang bisa dibaca gitu, ya. Tapi ayat ini begitu rupa terkenalnya sampai akhirnya teriring satu doa harapan kepada mantan, mudah-mudahan samawa sakinah mawaddah, ya. Itu sebenarnya ya pas nggak pas, ya, kalau orang ngerti itu, ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Ya. Jadi dengan nikah itu, dengan tazwid atau berjodoh itu, taskunu itu sakinah diperoleh dari Allah itu. Itu khalaqa. Maka dari itu mulai dari ayah kita Nabi Adam dari bawah, ya Adamuskun anta wa zaujukal jannah, ya. Uskun itu setelah kan Nabi Adam bersama zaujuka, bersama ibu Hawa. Dalam ungkapan yang lain lagi ya begitu, liyaskuna ilaiha, ya, dalam itu. Jadi orang nikah itu tentrem artinya, ya, sakinah. Itu sudah paketan dari sana. Lah, yang diperjuangkan itu adalah ja'ala bainakum mawaddatan rahmah, ya. Maka digunakan kata ja'ala di sini, bukan
bukan khalaqa. Ya, ada perjuangan, ada doa agar mawaddah dan rahmah. Mawaddah itu gampangnya dia tahu dan mengakui kelebihan yang Allah berikan pada pendamping hidupnya. Ya, dia mengaguminya, dia bangga dengan istrinya, istri bangga dengan suaminya, timbullah rasa cinta. Rahmah ini dia mengakui ada kekurangan. Mulai awal ada kekurangan pada istrinya. Sebagai istri juga tahu sedang mengakui kekurangan suaminya. Dia hadir untuk melengkapinya, untuk menutupinya. Ya, bukan kok terus nanti ngeler kemana-mana. Apa ngeler itu? Payah bujuku gitu. Itu menandakan laki-laki gak becus itu. Kalau begitu. Kenapa? Karena di sini tuh jodoh itu disebut min anfusikum. Itu bagian dari kita. Ya. Gimana jodoh kita? Ya itu bagian dari diri kita sudah. Ya, Allah sudah nyambungkan seperti itu. Maka dari itu at-thayyibatu lit-thayyibin wa thayyibin. Ada suaminya semangat bagus, terus istrinya semangat, tidak mungkin itu. Ya, tidak seperti itu. Kalau wanita itu tetap menjaga diri untuk baik, insya Allah yakin suaminya baik. Ya, kalau ada kekurangan pada istri atau suami, berarti dia juga punya kekurangan itu. Ya, maka dari itu dia tampil hunna libasul lakum, seperti kelambi, baju. Istri baju bagi suami, suami baju bagi. Baju itu apa sih? Baju itu kan menutupi auratnya, tutup, ya, menutupi auratnya. Sekaligus bahkan mungkin menjadi kebanggaan, ya, mapan, modis dengan bajunya, itu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini falsafah ini mesti diketahui, gitu ya. Jadi seseorang siap nikah berarti siap untuk nanti saya akan menyempurnakan kekurangan istri saya. Kalau tunggu cari istri yang sempurna ya sampai kiamat ya tak meloh itu. Atau suami yang sempurna, tidak ada. Mesti anak kekurangan nih. Dan Allah hadirkan pendamping itu untuk menutupi, melengkapinya. Nah seperti itu. Maka dari itu yang paling ideal untuk mendamping hidup itu mesti pamit, mesti nyoon, mohon pilihan kepada Allah, pasti pas begitu. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sungguh yang demikian itu benar-benar menjadi bukti tanda kebesaran Allah, kekuasaan Allah, liqaumin yatafakkarun. Tidak semua orang. Itu hanya untuk kaum yang mau berpikir. Ya. Nah, seperti itu. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wahdilafal sinatikum malwanikum inna fi dzalika laayatil lil alamin. Mungkin tanyakan loh, terus doa yang baik untuk manten itu yang mana? Ya ikut Kanjeng Nabi itu. Ya. Bukan samawa. Ya. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a. Mudah-mudahan barokah. Mudah-mudahan kompak dalam kebaikan. Oh, itu. Ya. Itu yang pas. Tapi kalau selama dipakai dan kita juga senang istilah itu, sama apa boleh ya boleh saja, nggak apa-apa. Cuma kalau kita agak cerdas dikit lah gitu ya, kita pikirkan dikit begitu, urut-urutannya itu gitu ya. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wahdilafal sinatikum malwanikum inna fi dzalika laayatil alimin. Loh, hati-hati loh baca ini gitu ya. Bukti-bukti kekuasaan Allah lagi, penciptaan langit dan bumi ini, wahtilafu alsinatikum wa alwanikum, dan ini perbedaan bahasa kamu serta warna kulitmu. Ya, bahasa sak Jawa ini saja satu pulau ini aja berapa macam. Sama-sama Jawa, Jawanya orang Jogja dengan Jawanya orang Kebumen, Jawanya orang Banyuwangi, Jawanya orang Jawa Timur, gak sama itu. Ya, itu begitu. Demikian bahasa Inggris ya banyak, tiap bahasa itu banyak. Ya, macamnya. Itu semua bukti kekuasaan Allah. Ya, lil alimin. Sekali lagi lil alimin. Kadang-kadang enggak dibaca lil alamin.
untuk orang yang alim, orang yang ngerti, orang yang tahu. Kalau tidak alim tidak bisa ini, ambil menguraikan gini. Wa min ayati manamukum bil laili wan nahari wabtighukum min fadlihi inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Wa min ayati yurikumul barqa khawfan wa tama'an wa yanzilu minas samaa'i ma'an fayuhyi bil ardi ba'da mawtiha inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'qilun. Wa min ayatihi an taquma as-samaa'u wal ardu bi amri tsumma idza da'akum da'watan minal ardi idza antum tahrujun wa lahu man fis samawati wal ardi kulluhu qanitun wa huwa alladhi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alayhi wa lahul mathalul 'ala fis samawati wal ardi wa huwal 'azizul hakim. Daraba lakum mathalan min anfusikum hal lakum mimma malakat aymanukum min syuraka fi ma razaqnakum fa antum bihi sawa'un takhafunahum wa khifatukum anfusakum kadzalika nafassul ayat liqaumin ya'qilun bal tabal ladzina zalamu ahwa'ahum bighayri fama yahdi man adallallah wa ma lahum min nasirin faqim wajhaka lid-din hanifa fi daradallahi allati fadara an-nas 'alayha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsarun nas la ya'lamun. Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus sholata wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun wa idza massan nasa durrun da'u rabbahum munibina ilaihi thumma idza dzaqahum minhu rahmatan idza fariqum minhum bi rabbihim yusyrikun yakfuru bima atainahum fatamatta'u fasawfa ta'lamun am anzalna 'alaihim sultanan fa huwa yatakallamu bima kanu bi yusyrikun wa idza dzaqana an-nasa rahmatan farihu biha wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim idza hum yaqnatun awalam yaru anna Allah yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Orang itu banyak resah itu biasanya untuk rezeki gitu ya. Padahal tuh subhanallah, saya sampai di Quran itu sampai 9 kali Allah mengulang-ulang bahwa masalah lapang, luas atau sempit rezeki itu urusannya Allah, hak prerogatif Allah. Ya, kalau kita berusaha kerja yang baik, berusaha berprestasi silahkan. Ya. Fastabiqul khairat, silakan. Tapi kalau kita mengejar rizki ini untuk menyaingi, untuk melampaui orang lain, kok buang-buang umur itu, ya? Oh, ini sudah ada yang ngurus kok, ya? Ini sudah ada yang ngurus Allah. Jadi kita mari kerja, mari beramal untuk urusan kita. Yang rizki biar Allah nanti, gitu ya. Dan indahnya paparing dari Allah itu lebih teliti, lebih indah dibanding tatanan kita sendiri. Itu begitu. Ya. Kita berharap murah rezeki semua akan kita kemas saat ini, padahal Allah tahu enggak. Ya, kamu kuat puasa, kamu bisa lapar, itu pun kamu sudah syukur. Biar nanti anak-anakmu. Ya, kenapa tidak? Biar nanti anak-anakmu juga kebagian, biar nanti cucumu juga kebagian. Kok dintekno kabeh puwal nih akhirnya di belakang hari keturunannya, zuriahnya akhirnya lontang lantung. Nauzubillah min dzalik. Ya. Nah, ini salah satu di antara cara hidup yang indah dan mudah gitu ya. Ya. Kita lakukan apa yang mesti kita lakukan, lepaskan yang bukan urusan kita. Ya. Urusan kita ya sudah, kadang-kadang orang hanya untuk urusan bagaimana mendapatkan PLPG, bagaimana sertifikasi, ngumpulkan macam-macam. Ketua kipayah dimintai tanda tangan, ketua takmir dimintai parapnya. Ya. Ketua kematian dimintai fotonya semua. Sampai saya kadang-kadang heran ini ngapain begitu itu ya. Gak usah, sudah lurus saja, jujur aja. Nanti Allah yang akan milihkan yang terbaik itu ya. Nah itu. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'atidal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil dzalika khairul ladzina yuriduna wajhallah wa la yakumul muflihun wa ma ataitum ribal yarbu fi amalin nasi fala yarbu indallah wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah wa la yakumul mudhifun.
apa yang kamu berikan dari riba liar buah fi amalinas untuk bisa berkembang dari harta manusia, falayarbu indallah, maka tidak akan berkembang di sisi Allah. Biar beranak membuduk peseh, apa membuduk peseh itu ya berlipat-lipat untung itu nggak mungkin gitu ya, tidak mungkin ya yarbu indallah ya. Sementara wa ma ataitum, dan apa yang kamu berikan min zakatin, dari zakat, turidu wajhallah, yang kamu maksudkan untuk meraih ridho dari Allah, faulaika, maka mereka itu mereka al-mutifun, itulah orang yang melipat gandakan hartanya. Ya, orang yang peduli zakat, infaknya, sodakohnya, yaitu orang yang sebenarnya sedang menggandakan atau siap digandakan ya hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah alladzi khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum hal min syurakaikum ma yaf'alu min dzalikum min syai' subhanahu wa ta'ala ma yusyrikun zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qabl kana aktsaruhum musyrikin faqim majkal lidinil qayyim min qabli ayati yaumun la maradda lahum minallah yauma idzi yasaddaun man kafara falai kufruh wa man amila sholihan fali anfusihim yamadun liyajziyal ladzina amanu wa amilus solihati min fadlihi innahu la yuhibbul kafirin wa min ayatihi ayyursila riyaha mubashshirati wal yudhiqakum min rahmatihi wal tajral fulku bi amrihi wal tabdahu min fadlihi wala'annakum tashkurun. Walaqad arsalna min qablika rusulan ila qaumihim faja'uhum bil bayyinati fantaqamna minal ladzina ajramu wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Allahu alladzi yursilu riyaha fatuthiru sahaban fayabsutuhu fis samai kayfa yasha'u wa yaj'aluhu kisafan fataral wadqa yakhruju min khilalihi fa idza asaba bihi man yasha'u min ibadihi idza hum yastabshirun wa in kanu min qabli nazala alaihim min qabli lam mublisin fanzur ila athari rahmatillahi kayfa yuhyil arda ba'da mawtiha inna dzalika lamuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa in arsalna rihan farahu musfarallahu dhallu min ba'di yakfurun fa innaka la tusmul mata wa la tusmul summa du'a idza wallaw mudbirin wa ma anta bi'adil umyan dhalalatihim in tusmu illa ma yu'minu bi ayatina fa hum muslimun. Allahu alladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaiba ya'lamu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Ada sementara teks du'fin, enggak apa-apa kalau du'fin semua ya. Min du'fin sumajala mibadi du'fin kuwatannya boleh, tapi jangan dibolak-balik jadi sama du'fin semua. Wa yamtakum musadiq semul mujrimun ma labithu rasah kadzalika kanu yufakun wa qala alladziina utul ilma wal iimana laqad labithum fi kitabillahi la yaumil ba'ts fa hadha yaumul ba'ts walakinnakum kuntum la ta'lamun fa yawma idzin la yanfa'u alladziina zalamu ma'dziratuhum wa la hum yusta'tabun wa laqad darabna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli mathal wa in ji'tahum bi ayatin la yaqulanna alladziina kafaru in antum illa mubtilun. Kadzalika ba'allahu ala qulubil ladzina la ya'lamun fasbir inna wa'dallahi haqqun wa lastakhifannaka alladzina la yuqinun. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tilka ayatul kitabil hakim hudaw rahmatal muhsinin alladzina yuqimuna sholata wa yutuna zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillahi bil ilmi wa yattakhidhaha huzwa. Ulaika lahum adzabun muhin. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna wala mustakbiran kallam yasmaha kana fi udhunihi waqra fabashshiru bi'adzabin alim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun na'im khalidina fiha wa'dallahi haqqan wa huwal azizul hakim. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha wal qafil ardi rawasi an tamida bikum wa batha fiha min kulli dabbah wa anzalna minas samaa'i ma'an fambatna fiha min kulli zawjin karim. Hadza khalqullahi faruni madza khalaqal ladzina min dunihi bal zalimuna fi dhalalin mubin. Wa laqad atayna Luqmanal hikmata an yashkurillah wa yashkuru fa inna ma yashkuru nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Ini
pelajaran berharga, pelajaran yang sangat bijak dari Luqman Al-Hakim. Syekh Luqman Al-Hakim itu rata-rata dalam kitab Tauhid nggak ada yang nyebut sebagai nabi. Tapi surah Al-Hikmah yang diangkat dalam Al-Quran, ya, di kisahnya itu tentang utamanya manajemen syukur, ya. Dan di sini bisa kita temukan bagaimana sikap seorang bapak, ya, membimbing putranya sebagai wujud syukur itu. Sehingga kalau dulu kita bahas atau kita ungkapkan tentang ayat falamma asqalat da'wallaha rabbahuma lain ataitana sholihal lanakunanna minasyarikin. Ketika kandungan itu sudah berat, maka calon bapak, calon ibu berdoa pada Tuhan mereka. Isi doanya lain ataitana sholihan, sungguh jika kau paring pada kami anak ini sempurna, sholih, ya, lakunanna minas syakirin. Saya bersyukur Gusti. Loh, bagaimana syukurnya orang tua terhadap anaknya yang lahir sempurna? Ya ini. Maka dari itu guru-guru kami, ini termasuk ayat yang dibaca ketika telon-telon, ya, 4 bulan kandungan atau untuk melet kandung, ya. Menurut khidmat saya, di balik ayat ini tersirat satu makna prenatal education, karena di sini berisi pendidikan yang sangat penting untuk anak, ya. Sehingga ketika ini dibaca masih dalam kandungan anak, diharapkan nanti punya komitmen untuk mendidik anaknya seperti dalam ayat ini, ya. Maka dari itu kalau nikah, ya, baik ibu atau ayah atau suami istri, coba ayat-ayat yang dibaca itu diketahui artinya, tadabburul ma'ani, sehingga nanti akan lebih bisa dinikmati, dihayati lah, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim wa wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi 'amain an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Bayangkan, syukur pada Allah, syukur pada orang tua itu satu paket, ya. An ishkur li wa liwalidayka, ya, pada ibu ayahnya, itu satu paket dengan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya banyak ini yang ngentengkan ini, ya, banyak ngentengkan ini, sehingga ketika seorang anak syukur terhadap orang tuanya, hakikatnya dia sama dengan pinjamkan kepada Allah. Itu mesti akan mendapat anugerah ganti yang lebih besar. Demikian juga sebaliknya, ketika ada anak itu pelit, cerai, medit pada orang tuanya, sungguh impossible, tak mungkin dia akan kayang sebenarnya, tak mungkin, ya. Catat ini, ya. Orang kok medit itu orang tuanya, lah itu berarti tidak mungkin, walaupun kelihatannya kayak punya apa-apa, tapi melarat dia, ya, seperti itu. Naudzubillah. Jadi aniskurli wali walidaik, hendaklah kepadaku dan kepada orang tuamu, ilayyal masir, kepadaku Allah tempat kembali. Jadi akuntabilitasnya nanti pada Allah. Syukur kita pada orang tua itu Allah ngawalati, ya. Nanti kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Wa in jahadaka lan tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wa tabi sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum wa nabbikum bima kuntum ta'malun. Ya bunayya innaha innakum mithqala habatin min khardalin fatakum fi suratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bi Allah innallaha latifun khabir. Ya bunayya aqimi sholata wa'mur bil ma'ruf
Ya bunayya aqimi sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur wa la tusair khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbul mukhtalin fakhur waqsid fi masyika waghud min sautik innaka laswatul hamir. Alam tara anna Allah sahara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbaha lakum ni'amahu zahiratan wa batinah wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wa la huda wa la kitabin munir wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana aw law kana syaitanun yad'uhum ila 'adzabis sa'ir wa may yuslim wajhahu ila Allah wa muslimun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ila Allahi 'aqibatul umur wa man kafara fala yahzunka kufruhu ilaina marji'uhum wa nabbihum bima 'amilu innallaha 'alimun bi dzati sudur numatihum qalilan thumma nadharuhum ila 'adzabin ghalidh wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah qul alhamdulillahi bal aktsaruhum la ya'lamun lillahi ma fis samawati wal ardi innallaha huwal ghaniyyul hamid. Walau anna ma fil ardi min syajaratin aqlamu wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim ma khalqukum wa la ba'thukum illa ka nafsin wahidah innallaha sami'un basir. Alam tara annallaha yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail wa yulijun nahara fil laili wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara kullu yajri ila ajalin musamma wa anna Allah bima ta'maluna khabir. Dzalika bi anna Allah wal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al batil wa anna Allah wal 'aliyyul kabir. Alam tara anna al fulka tajri fil bahri bi ni'matillahi liyurakum min ayati inna fi dzalika la ayatin likulli sabarin syakur. Wa idza usyahum majunga dzulali ta'allaha mukhlisina lahu ad-din falamma najahum minal barri faminhum muqtasid wa ma jahadu bi ayatina illa kullu khatarin ghafur. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum asyaya man la yajzi walidun aw waladihi wala mauludun wa jazin aw walidihi syai'a inna wa'dallahi haqqun wa la taghurrannakum al-hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahi al-ghurur innallaha indahu ilmus sa'ati wa yunazzilu al-ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tanzilul kitabil la raiba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna iftara bal wal haqqu min rabbika litunzira man ta'ahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Allahu alladhi khalaqa samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi mawli wa la syafi' afala tatadhakkarun yudabbirul amra minas samaa'i ilal ardi thumma kana miqdaruhu fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun dzalika 'alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin thumma sawwahu wa nafa'a fihi min ruhihi wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Wa qalu idza dhalalna fil ardi inna lafi khalqin jadid bal hum liqa'i rabbihim kafirun. Qul yatawaffakum malakul maut alladzi wukila bikum tsumma ila rabbikum turja'un wa la tara idzal mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni lamla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Jadi jannati, junnati artinya jauh ya. Jinnati itu jin. Ya. Kalau junnati, junnah apa? Tabir, tameng. Jannati surga. Nah, hanya dirubah harokat jimnya itu. Fadzuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum wa dzuqu 'adzabal khuldi ma kuntum ta'malun. Innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كما أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك الآيات أفلا يسمعون أولم يروا أننا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله واتق الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله للرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم الله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله ولم تعلموا آباءهم وإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أطعتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم والأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله لكم إذ جاءتكم جنودا فرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم نرها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم إذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما ودنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قال طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقدارها ثم يسألوا الفتنة لا أتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لا ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون له من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم القائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا دون البأس إلا قليلا أشهة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلكوكم بألسنة حداد أشهة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا ويأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Ini arti diutusnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita lalui dua makna, dua arti. Yang pertama sebagai rahmat untuk semesta alam. Ya, surat Al-Anbiya ayat 107. Wa marsalnaka illa rahmatan. Yang kedua sebagai anugerah peparing yang agung untuk orang yang beriman. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin. Surat Ali Imran ayat 164. Nah, makna yang paling tinggi di sini
Surat Al-Ahzab ayat 21. Sebagai uswah hasanah. Nah, uswah hasanah ini nggak sembarang orang bisa. Derek lampana Kanjeng Nabi itu, ya, itu nggak gampang itu, ya. Nah ini, sehingga di sini dibatasi. Uswah hasanah untuk siapa? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsira. Bukan sembarang orang beriman, apalagi sembarang manusia, tidak. Ya, saya sering ungkapkan itu, ya. Cobalah lihat Kanjeng Nabi mulai bangun tidur sampai akan tidur kembali. Apa aja yang beliau lakukan? Tirunan saja. Udah. Bagaimana tidur beliau? Ya, apa yang beliau lakukan sebelum tidur? Apa yang beliau lakukan ketika bangun tidur? Terus menuju ke kamar mandinya bagaimana? Ya, bahkan bagaimana siram beliau, wudhu beliau, jelas sekali. Ya, keluar dari kamar mandinya bagaimana? Ketika bercermin bagaimana? Berpakaian bagaimana? Keluar dari dalamnya bagaimana? Ya, dahar ngunjuk bagaimana? Ayo, ya, belum yang malam harinya kalau nderek lampana Kanjeng Nabi, ya, bukan nderek lampana Kanjeng Nabi cuma untuk abini boleh gitu, ya. Saya mohon pamit akan ikut sunnah mana? Mau ke Pesuruan, terus ada pamit. Ada apa? Ya ikut sunnah Rasul. Mau nikah lagi? Masya Allah. Mau nikah boleh nderek lampana Kanjeng Nabi. Ya, ya Pak yang biasa-biasa kecil-kecil itu lakukan dulu itu, ya. Berat kadang-kadang, ya, setiap sholat, setiap haji Pak pakai siwak tuh banyak tuh, itu kelihatannya sederhana tapi itu sangat laula an asyukka ala ummati, kalau tidak takut saya memberatkan umat saya mesti perintah mereka siwak setiap akan sholat, lamar tuh bis siwak indakul, sampai seperti itu, ya. Jadi banyak sekali kita jarak lampanya Kanjeng Nabi. Sekarang ini sedikit yang kita lakukan, itu pun sudah banyak yang predel. Ya, sama mukmin ketemu salaman, sekarang predel sementara ini. Mudah-mudahan tidak terus-terusan gini. Ya, ketemu senyum itu sedekah. Sekarang karena pakai masker nggak kelihatan senyumnya. Ya, ya. Kalau sholat rapatkan karena di celah-celah itu ditepati oleh setan, jelas sekali. Sekarang di stand jarak 1 meter tengah. Ya kadang-kadang itu. Terus sekarang yang saya lakukan yang mana lagi? Yang enteng yang itu sekarang enggak. Terus yang mana lagi? Ya. Ya. Beliau kalau sudah sholat sunat, ya Allah panjangnya sampai suku atau kaki beliau yang mulia ini sampai pecah-pecah sampai begitu. Kita wut. Gimana itu? Nah, iya, kan muskil itu. Ya kalau memang salatnya model TK, ya pokoknya gerakan dan ucapannya selesailah gitu. Tapi kalau seperti yang saya ungkapkan, salat itu dengan 4-in-1, ya gerakannya, ya bacaannya, ya pikirannya, ya gak gampang itu, Jadi bukan hanya menyelesaikan bacaan, bukan, ya kita matur-matur pada Allah lah seperti itu. Liman kana yarjullaha, uswasana itu untuk siapa yang mengharapkan Allah, mengharapkan ridhonya, mengharapkan praduga Allah. Wal yaumal akhirah, selamat ben muljuh ning akhirat. Nah, ini baru kepentingan ini. Wa dzakarallaha, dia yang diingat memang Allah saja. Nah, kalau saya ingat Allah, ya, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kita Allah mesti nderek lampana Kanjeng Nabi. Karena dengan nderek lampana Kanjeng Nabi, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan cinta dan Allah akan mengampuni dosa. Nah, seperti itu. Kalau enggak begitu, yang enggak.
Bahkan bisa jadi Kanjeng Nabi dikatakan ya kok nggak tepat lah, ya, begitu ya bisa, karena memang nggak punya kepentingan gitu loh. Ya, saya sering contohkan ya, misalnya orang kena diabetes gitu, atau orang kena sesak napas misalnya, orang sesak napas, satu buah butir pil asmasolon misalnya, walaupun murah, itu sangat berarti pil itu, ya sangat berarti untuk dirinya. Oh, enggak, itu megap-megap. Tapi kalau untuk yang sehat-sehat kayak Haji Suryati ya enggak perlu pakai itu, ya kan gitu. Insulin untuk orang yang berat diabetesnya, akan dahar atau makan banyak harus itu penting, mahal lagi, mahal dibeli. Gula harus pakai gula yang diabetasol dan sebagainya, susunya diabetasol, mahal, dibeli saja karena untuk dia. Tapi orang biasa tidak. Nah, marilah Kanjeng Nabi itu gitu. Kalau kita targetnya itu yang kita kejar adalah peradu ke pangeran, muljan yang akhirat gitu ya, kita menyambung ya mesti profil idola kita adalah Allahu, makna paling tinggi ya. Kalau kita belajar bahasa dulu itu ini sudah advance ya. Kalau rahmatal alamin itu kelas bawah, itu elementary itu ya. Kalau untuk orang mukmin ya sudah lebih tinggi, intermediate gitulah kalau kita belajar bahasa Inggris itu. Ini sudah advance, paling tinggi ini sudah. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wadana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi wa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Liyajziyallahu shadiqina bi sidqihim wa ya'dzibal munafiqina in syaa'a yatub 'alaihim innallaha kana ghafurur rahima wa raddallahu alladziina kafaru bi ghayrihim lam yanalu khaira wa kafallahu al-mu'minina al-qital wa kana Allahu 'azizan wa kana Allahu qawiyyan 'aziza. Wa anzalal ladzina zaharuhum min ahlil kitabi min sayasihim wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba fariqan taqtuluna wa ta'siruna fariqan wa arahakum ardahum wa diyaruhum ma lahum ardal lam tatawha wa kana Allahu 'ala kulli syai'in qadir. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna matti'kunna wa sarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wa ad-daral akhirata fa inna Allah 'adal muhsanati minkunna ajran 'azima. Ya nisa an-nabi ma yati minkunna bi'ushatin bayyinatin yudha'af lahal 'adzabu dhifain wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Wa ma yaknut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal shalihan nutiha ajraha marratayn wa atanna laha rizqan karima. Ya nisa an-nabi lastunna kahdi minan nisa in taqaytunna fala tahdha'na bil qawli fatma alladhi fi qalbihi mardu wa qulna qawlan ma'rufa wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa qimna sholata wa atina zakata wa atina Allah wa rasulahu innama yuridullahu liyudhhiba ankum rijsal baiti wa yudhhirakum tadhira. Awal-awal lockdown itu saya banyak yang WA ke saya tanya, ya ternyata lockdown hubungan dengan corona itu kan sudah ada ya, nasnya ya Pak Yai. Nas yang mana? Itu pada Al-Ahzab ya ayat 33 itu. Waqarna fi buyutikunna. Dan dengan corona maka kamu ada di rumahmu. Kan begitu kan. Puh, ini Quran ya teknis enake udele dhewe. Bukan ini urusan rumah tangganya Kanjeng Nabi ini. Wah, berai gitu. Karena corona maka fibu itu kamu harus ada di rumah. Itu sudah Quran katanya. Itu piye ta nek ngarteni koyo kaya ngono. Ya, saya beritahu ngaji lagi lah gitu ya. Baik. Wadhkur nama Allah fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah innallaha kana latifan khabira. Ya, biar langsung saya anukan ya. Oh, insyaallah ada di Quran, tapi di Quran itu lockdownnya itu bukan untuk corona itu. Waktu itu ada lockdownnya semut, saya katakan itu yang itu. Udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu itu memang semut-semut itu suruh masuk takut nanti terinjak Sulaiman. Nah itu ada begitu kisahnya. Tapi kalau wakorna yang di Ahzab itu jangan
Janganlah gitu ya. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was shadiqina was shadiqati was sabirina was sabirati wal khashiina wal khashiati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was shaimina was shaimati wal hafizina furujahum wal hafizati wal dzakirina Allah katsiran wa dzakirati a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم وما يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان للنبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحياتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي ويستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم بأزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. Jadi memang ada di balik dari lampakan jalan Nabi itu khususiyah Rasul, hal-hal yang kita tidak boleh ikuti ya, memang khususnya masalah misalnya pernikahannya kayak ini ayat 50 ini, termasuk juga beliau jumlah istri sekian, itu nggak bisa kita gitu ya. Dan kalau seandainya ada orang berani nikah kayak Kanjeng Nabi ya, dengan jumlah istri yang begitu, yang seperti background istri Kanjeng Nabi itu untuk kepentingan, subhanallah, tak kira berani itu ya. Istrinya Kanjeng Nabi itu sepuh-sepuh gitu orang untuk tujuan memang strategi perang untuk ya. Jadi kalau belajar azwajun Nabi baru kita bisa menemukan. Berkali-kali kita akan meneteskan air mata, nangis kita ya, betapa agungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, nangis kita ya, seperti itu. Bukan gampang titik rabi mana ikut Nabi apa itu gitu. Turji man tasha minhunna wa tuwi ilaika man tasha wa min ibtaghaita mimman azalta fala junaha alaik dzalika atna an taqra ayunuhunna wa la tahzanna wa yardayna bima ataytahunna kulluhun wallahu ya'lamu ma fi qulubikum wa kana Allahu aliman halima. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولا أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين الحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي ويستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه.
Kalau kita lihat teks redaksi dari ini ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, shollu, sholawatlah, ya, sampaikan sholawat alaihi atas Rasul, wasallimu, dan sampaikan salam taslima dengan sebaik-baik salam. Ya, maka jadinya seperti sholawatnya Mbah Nawawi itu yang kita pasang di mobil, kita pasang di gedung. Allahumma sholli ala Muhammad, jadi alaihi wa sallim. Nah, itu salat Qur'ani, ya, salat Quran. Itu kami terima dari Mbah Yai Nawawi. Jadi pengasuh atau pendiri pesantren Tiringan Agung di Kediri sana. Innal ladzina yuzuna Allah wa rasulahu lanahumullahu fid dunya wal akhirati wa adda lahum adzaban muhina wal ladzina yuzuna al mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Dzalika adna yurafna fala yudain wa kana Allahu ghafurur rahima. La illam yantahil munafiquna wal ladzina fi qulubihim maradun wal murjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila mal'unin aina suqifu ukhidhu wa qutilu taqdila. Sunnatullahi fil ladzina khalu min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Yasalukan nasu an-nisa qul innamal ilmuha indallah wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba innallaha lanal kafirina wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada la yajiduna waliya wa la nasira. Yauma taqallabu wujuhum fin nari yaquluna ya laitana ta'ana Allah wa ta'ana ar-rasula wa qalu rabbana inna ta'ana sadatana wa kubarana fadalluna sabila rabbana atihim difain minal adzabi wa lanhum la'nan kabira. Nah, ini yang mudah-mudahan tidak terjadi pada kita, ya. Jadi ada kalanya orang tua itu beruntung, ya, dimuliakan oleh anaknya bahkan sampai ke surga, ya, diberi kehormatan dengan pakaian mahkota khusus gara-gara anak. Tapi ada kalanya yang kayak begini nih, ya. Yauma tuqallabu wujuhum, pada hari dibolak-balik muka mereka di neraka. Yaqulun, ya, mereka mungkin enggak kuat, mereka berkata, ya laitana, aduh celaka kami, atau Allah wa ta'na rasula, atau aduh sekiranya kami, gitu, ya. Aduh sekiranya kami ini patuh pada Allah dan Rasul. Ya. Duh, kayak begini akibatnya gara-gara saya tidak taat pada Allah, tidak taat pada Rasulullah. Waqalu, dan mereka nyambung kalimatnya, Rabbana inna ta'na sadatana wa kubara'ana fadalluna sabila. Wahai Tuhan kami ini patuh taat pada sadah kami. Sadah itu ya junjungan, ya, orang yang dimuliakan, bisa namanya orang tua, bisa gurunya, ya, bisa menjadiknya, ya. Wa kubara'ana, dan para pembesar kami. Pembesar ya bisa pemerintahnya atau bisa pejabatnya atau sebagainya. Fadalluna sabila, ternyata mereka sesatkan jalan kami. Ya, ternyata mereka sesatkan kami. Saya tidak difasilitasi dengan baik untuk ngaji, untuk beribadah, untuk mendekat pada Allah. Rabbana, wa Tuhan kami, atihim di'faini minal adab. Atihim, beri mereka ini di'faini, 2 kali lipat, minal adabi, dari siksa. Wal anhum la'nan kabira, kutuk mereka dengan kutukan yang besar. Na'udzubillah min dzalik. Bisa seperti itu, ya. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adzu Musa fabarrahu Allah mimma qalu wa kana indallahi wajiha. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamala al-insan innahu kana zaluman jahula. Liyu'adziballahu al-munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati wa tuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat wa kana Allahu ghafurur rahima. Amantu billahi sadaqallahu mawlana al-azim wa balagha rasuluna bil karim wa anna ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Masyaallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.